ருக்மிணி, ருக்கம்மா, உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாச்சு. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கவோ என்னவோ. ஒண்ணு இப்பதானே எனக்கு கிடைச்சது. ஒரு வாரம் வேஸ்டா போயிடுச்சு. ഇന്ന് പോവാണോ? ஆமா, அவசியம் போக வேண்டியதுதான். ஃபிளைட் டிக்கெட்டும் கிடைச்சாச்சு. சீக்கிரமா திரும்பி வரேன். உன் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கு. இன்னுം പണം വേണമാ? എനിക്കൊരു 50 രൂപ കൂടി തരുമോ? 50? അത് കേൾക്കത്തേക്ക് ഇவ்வளவு വെക്കമാ? എவ்வளவு വേണമെന്നാ എടുത്തുക്കോ. വേണ്ട, എനിക്ക് 50 രൂപ മതി. പോയി വാങ്ങാം. എനിക്ക് സിസ്റ്റർ മോഡിനെ ഒന്ന് കാണണം. ഓ, മിസ്സസ് വിമല മേനോൻ, ഹൗ ആർ യു? സുഖമല്ലേ? മിസ്സിസ് വിമല മേനോന്റെ മകൾ സുലുവിനെ വിളിക്കൂ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുലു വളരെ മിടുക്കിയ, വെരി ബ്രില്യന്റ്. ഇതാ സിസ്റ്റർ, 1-ാം തീയതി തന്നെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ക്ഷമിക്കണം. ഓൾ റൈറ്റ്, അത് സാരമില്ല. ഞാൻ മമ്മിയോട് വഴക്കാം. എന്തിനാ മോളെ? കഴിഞ്ഞ സൺഡേ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തേ വന്നില്ല? മമ്മിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ പ്രോമിസ് ചെയ്തത്? ഇതാ മോളെ ചോക്ലേറ്റ്. നോ, മമ്മി നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ വരുമോ? വരാം മോളെ. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്. മമ്മി, ഇന്നലെ സിസ്റ്റർ റോസ്ലിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോള് ഡാൻസ് ചെയ്തില്ലേ? ആ മമ്മി, എനിക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കണം. ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ചേരട്ടെ മമ്മി? മോളെ ചേർക്കാൻ മമ്മി സിസ്റ്ററോട് പറയാം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള ബെല്ല. മമ്മി വരുന്നോ? മമ്മി വരുന്നില്ല മോളെ, മോള് പോയി കഴിച്ചോ. മമ്മി ഇനി എന്നാ വരിക? അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വരാം. പ്രോമിസ്? പ്രോമിസ്. சிவா, நீ இந்த பிசினஸ் நோக்கி மதுராட்சிக்கு வா. இங்க 5 கிடைக்கும் போது அங்க 500 கிடைக்கும். நீ அவளை நோக்கி மதுராட்சிக்கு வா சிவா. அங்க இந்த மாதிரி செட்டியாரு நிறைய இருக்கு, நிறைய சம்பாதிக்கலாம்.
அங்க உன்ன மாதிரி கையம் வீசி வந்தவனெல்லாம் இப்ப என்ன சரியும் தெரியுமா? കാറാച്ച്, ബംഗ്ലാവാച്ച്, മുന്നാടി ഗൂർക്കയും വച്ച്. എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഇവിടം കൊണ്ട് കിട്ടും അപ്പയ്യ. എടാ, அப்படி வாழறதா இருந்தா ஏது நாய்க்கு முடியும். பணம் சம்பாதிக்கணும், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். இத பாரு, செட்டியாரு அங்க ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல படுத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம இங்க வராந்தையில நாய் மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவரும் நம்மளும் தம்மில் என்ன வித்தியாசம்? பணம். அது மட்டும் தானே. பணம் இருந்தா நமக்கும் அவരുടെ மாதிரி மெத்தையிலே போய் நிம்மதியா படுத்து தூங்கிடலாம். பணம் தானடா உலகத்துக்கு ஜீவனாடி. நீ அது யோசனை பண்ணி பாரு. എടാ, പണം വേണം, പണം. എന്നെയും ഉന്നെയും പെരിയവനാക്കുന്നത് പണം താൻ. പുരിഞ്ഞതാ? இதுதான் செட்டியார் வீட்டு அட்ரஸ், இது கடை அட்ரஸ், இது டெலிபோன் நம்பர். கூடிய சீக்கிரம் அந்த பொண்ணையும் கூட்டி நீ ஸ்ட்ரெயிட்டா மெட்ராஸுக்கு வா. சிவனா? ஆமா, நம்ம சிவன் தான். அப்பையா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சா? எப்பவே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அப்பையா ஒத்து, she is very nice girl, very cooperative, ரொம்ப கட்டிக்காரி. அடுத்த வாட்டி வரும் பார்க்கலாம். ஃபிளைட் டைம் ஆச்சு, பார்த்துமா? என்ன சிவன்? டேய், நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? நான் வரட்டுமா? ஃபிளைட்டுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. എനിക്ക് പലരോടും കണക്ക് പറയാനുണ്ട്. എനിക്കത് പറയണം. ഞാനത് പറയും. എന്നെ തുഴിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാറിത്തുപ്പും. ഞാൻ കാലുമടക്കി തുഴിക്കും.